आजिर प्रस्तुतिरे आमे आलोचना करिबा जे किपरि पितामातांकर उत्साह स्नेह और स्वाधीनता एक शिशुर महानतार आधार हुए। शिक्षा प्रसंगरे शिशु सुरक्षा एवं पितामातांक दायित्व मने पड़ी जाए गोटे कोट गोटे चिंता जोटा कि जो गिर गया इस जहां की नज़र से देखो उसे कभी एक माँ की नज़र से। ओ माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम, रावण हो या राम। एबे आमे शिक्षा प्रसंगरे शिशु सुरक्षा आमे जानिछे शिशु हेउची परिवार समाज और जातिर भविष्यत। शिशुंक विकास पाई शिक्षा अत्यंत जरूरी। एही शिक्षा केवल पाठशालारू नुहे बरं घरु आरंभ हुए। एठारे माता और पितांक भूमिका सबुठु गुरुत्वपूर्ण। कुहा जाए शिक्षक ज्ञान दियंती किंतु माँ आत्मार गठन करती। माँकर दया और शिक्षा जीवनर सर्वश्रेष्ठ उपहार। पितामाता हेउचंती आमर प्रथम शिक्षक। जन्म परठारु तो प्रथम शिक्षा माता पिता ठारु ही ग्रहण करा जाए। शिशुंक भाषा शिक्षा, आचरण, नीति, शिष्टाचार और संस्कार घररू ही शिखा जाए। पितामाता निज आचरण द्वारा शिशुंक पई दृष्टांत सृष्टि करती। आमे एबे शिक्षा विषय रे जदि कथा होउचे ताहेले 21st सेंचुरी रे आमर शिक्षा अछि निर्माणवादी शिक्षा, जोटा को आमे कहूचे कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन। निर्माणवादी शिक्षा कौन, एथिरे पितामातांकर भूमिका कौन हबा उचित, एही विषय रे आसंतु आमे चिंता करिबा। सुजोग और स्वाधीनता प्रदान करिबा माता पितांकर प्रधान उद्देश्य हेबा उचित। निर्माणवादी शिक्षार मूल धारणा हेउची शिक्षा एक सक्रिय प्रक्रिया, जोठी छात्र छात्री तांकर अनुभव ज्ञान और प्रश्न अन्वेषण माध्यमरे ज्ञानर गठन करती। माता पितांक भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सेमाने पिलांकु एक स्वाधीन उत्साहित और अनुसंधानमूलक शिक्षा पई उत्साहित करिपारंती। एठी भूमिका जदि कहिबा माता पिता सदाबेले छात्र छात्री मानंकु शिशु मानंकु प्रश्न पचारिबाकु उत्साहित करिबा कथा। अभिभावक माने पिलांकु स्वाधीन चयन और निष्पत्ति नेबारे सुजोग देबा उचित। परिवेश प्रस्तुत करिबा उचित जोठी शिशु निजे करि शिखिबो। भूल को शिखिबार सुजोग देबा आवश्यक। एठी माता पिता गोटे सहयोगी हेई छुआंक सहित पाठ पढ़िबा उचित। कहिबाकु गले निर्माणवादी शिक्षा पई पितामाता गोटिए मात्र दर्शक नुहंती, सेमाने गोटिए सहयात्री, सेमाने प्रेरक, सेमाने साथी भावे अवस्थान करती। पिलामाने जेतेबेले स्वाधीन और उपयुक्त सुजोग पाती सेमाने निज ज्ञान और अनुभव ठारू शिखिबाकु सक्षम हुअंती, जहा एक सत्य निर्माणवादी शिक्षार उद्देश्य अटे। जदि आमे सरकारंकर भूमिका देखिबा, अभिभावकंकु सशक्त करिबारे सरकारंकर भूमिका। अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम आयोजन करी तांकु शिशु शिक्षा विषय रे ज्ञान देबा उचित। आम स्कूल रे एबे पेरेंट टीचर एसोसिएशन होउची, पेरेंट्स मानंकु पेरेंटल एजुकेशन दिया होउची। स्कूल और अभिभावकंक मध्यरे संजोग बढ़ेइबा पई पेरेंट टीचर्स मीटिंग बृहत भाबरे करा जाउची। ग्राम और सहर भितरे अभिभावकंक शिक्षा प्रसार केन्द्र स्थापन करा जाउची। शिशुंकर शिक्षा रे अभिभावकंकर भूमिका बुझेइबा पई डिजिटल माध्यम रे मागणा कोर्स प्रदान करा जाउची। वेबिनार्स वीडियो सामग्री सबु जोगाण करा जाउची। अभिभावकंकु एक सजाग सक्रिय साथी भावरे ग्रहण करी तोलिबा पई नीतिगत रूपरे आमर सरकार सम्मिलित भावरे साहाय्य करी आसिचंती। उदाहरण सहित कहिबी महान वैज्ञानिक आइनस्टाइन को कथा। आइनस्टाइन जणे महान वैज्ञानिक, तांको सफलतारे माता पितांकर लालन पालनर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आइनस्टाइन शिशुकाल रे बहुत शांत और अल्प कथा कहूथिले। से देरी रे कथा कहूथिले मध्य छुआ माने जेपरी बेगुना हो कथा कहती से तेणु नथिला। एथिरु तांको माँ बापा
ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଶାନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରିବେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭାଓଲିନ୍ ଶିଖାଇବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ଯାହା ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଓ ଧାରଣା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ପୁସ୍ତକ ଓ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ମନୋଜଗତକୁ ବିକାଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୁଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଧାର ଉପରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲେ ଓ ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାତ୍ରାରେ ଏରିଯାଇଥିଲେ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଭାବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ମାତା ପାଉଲିନେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ହତାଶ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ଭାଓଲିନ୍ ଶିଖିବାକୁ ସଦାବେଳେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଇଫ୍ I were not a physicist, I would probably be a musician. ମା ମୋତେ ଏତେ ସକ୍ଷମ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଶୋ, ଆମେ ଯଦି କଥା ହେବା ଓଶୋ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲୋସଫର, ମହାନ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନାମ ଥିଲା ରଜନୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋହନ, ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଦାର୍ଶନିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ରୂଢ଼ିବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ଶିଶୁକାଳରୁ ଓଶୋ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଛୁଆ ନଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବେଶ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଓଶୋ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ମାଇ ଫାଦର ନେଭର ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ଡ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ମି। ଆଣ୍ଡ ଓଶୋ ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଦ ବେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ୟୋର ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ନଟ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ବଟ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ।